तरह के गाने आप लोगों को अच्छे लगते हैं? दुखी हो, पुराने वाले हो, 90s वाले, या आजकल वाले सिर्फ म्यूजिक हो जिसमें समझ कुछ भी ना है? कोई भी चलेगा? आपका गाएगा, आपका मेरा गला इतना आजकल गला खराब है। आप लोगों ने कहा है 5 लोगों को भाई 1 मिनट के लिए उतरने दो। आप लोगों ने उतर के वापस चले जाना है। बोल जाएंगे टैक्सी पकड़ लेंगे हम। अच्छी थी मेरी आगे इताली है, आगे इताली है गाना। ओह वाह। तो हमारे एक आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान का जो है एक राइट सा मूड है हमारे पास, उनका गाना सुनेंगे हम लोग। चले भाई के लिए थोड़ी सी तालियां। हेलो সবাই কেমন আছেন? আমার নাম হচ্ছে রফিকুল ইসলাম। আমি ওইভাবে কখনো মাইক্রোফোনে গান গাইতে পারি না, এজন্য সামনে আসি না ভয়ে। মাস্ক লাগাও। বাথরুম সিঙ্গার মোটামুটি গাই। চলো শুরু কর দিয়া। ভুলে গেছি গানে। কি আবার বাথরুমে যাইতে হবে নাকি? বাথরুমে গেলে গান আবার মনে আসবে, যেহেতু বাথরুম ফিঙ্গার। তলপেট থেকে একটা গান গান, তলপেট দিয়ে উড়াইবো। মাহফুজ আহমেদের একটা গান গান। এবার আমার নাই তো আমি কিভাবে মাহফুজ আহমেদের গান গাবো? সাহস করে গান। क्यों कोनोदिन हमारे तो क्यों कोनोदिन हमारे तो মানে যাওয়ার সিরিজ গান শুনতে কথা দিল না বিনি সুতার মারা খানি, বিনি সুতার মালা খানি কথা হইল না, কথা দিল না। ওই জ্বালা যেমন জ্বালা যায় না মুখে বলা, খুঁজতে গেলে সোনার রঙ পুরে হবে কালা। মরল জল পিপাসায় থাকতে নদী মেঘনা, কাঠের কাছে ভরা কলস তৃষ্ণা মেটে না। কোনদিন আমারে তো কোনদিন আমারে তো কথা দিল না, কথা দিল না। বিনি সুতার মালা খানি। ব্যাপক হচ্ছে। हो गया, हो गया। हाँ ताली। हाँ लेडीज सिंगल लागবে একজন। जान पड़ेगी तुम्हें दिल लगे भूल, जान पड़ेगी कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तुम्हारे ख्यालों में दुनिया ही है, जरा मेरी बाहों में आकर तो देखो। কখনো গাওয়া হয় না তো ভুলে যাচ্ছি গান। বাথরুমে যাইতে হবে, বুঝতে পারছি। ফার্স্ট টাইম আমি স্টেজ প্রোগ্রাম করতেছি, গান গাইতেছি, স্টেজ প্রোগ্রাম করতেছি। আপনারা পাশে আছেন না সবাই?